सर आज पुस्तक उन्मोचन है जयदेव आधारित पुस्तक। मु हंसनाथ साहू प्राची संस्कृति गवेषक। आज मोर जड़े बंधु झील वैजयंती से गीत गोविंद आधार कर जयदेवंकर गोटे पुस्तक उन्मोचन आयोजन करा जायथिला एवं जयदेव होउछंती आम ओडिशार ये माटीर अस्मिता कहीं ना जगन्नाथ को गीत गोविंद काव्य आधारित दशावतार स्तोत्र बा गीत गोविंद को आधार करी जगन्नाथ संस्कृति सारा विश्व रे विदित कहीं ना श्रीक्षेत्र पुरी जगन्नाथ धाम ये होउची उत्कलीय वैष्णव तथा भारतवर्षर प्रतिष्ठित वैष्णव संप्रदायर एक प्रतिष्ठित क्षेत्र। भारतवर्षर प्रतिष्ठित विद्वान माने श्रीक्षेत्र को आसिचंती एवं जयदेवंकर जो नूतन अवदान हो श्री गीत गोविंद जहाँ प्रेम एवं प्रज्ञा एक समन्वित काव्य श्री गीत गोविंद जहाँ को अन्य माने आहरण करी ताकू अध्ययन करी विशेष आकृष्ट होती एवं वैष्णवीय शास्त्र भाव में याकू ग्रहण करिछंती कहीं ना जयदेव आउ जगन्नाथ प्राची जयदेव एवं जगन्नाथ एक आउ अभिन्न भाव प्रतिपादित होती प्राची संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति रूपांतरित होती सही केन्दुबिल ग्राम प्राची केन्दुबिल ग्राम जन्मित भक्त कवि जयदेवंकर श्री गीत गोविंद आज समस्त को आकृष्ट करिछि एवं जेते अध्ययन कले जेते लेखिले मध्य तथापि अनेक अनालोचित दिग ए पर्यंत मध्य जयदेव संपर्क में गीत गोविंद संपर्क में रही जाइछि। तेणु एक अनालोचित दिग को उन्मोचन करिबारे वैजयंती झीर बड़ भूमिका रही एवं साधुवाद जणाऊ एवं आशीर्वाद करुच्ची से यही कार्य आउरी आगे चल। केवल जयदेवंकर जन्मस्थान केन्दुबिल अवहेलित ता नुहे ओडिशार अनेक प्रतिष्ठित क्षेत्र से वैष्णवीय हुंतु शाक्त हुंतु बा शैव जेको संप्रदाय होना कहीं जे अधिकांश प्राचीन पीठ अवहेलित कहीं ना आमे आमर प्राचीन संस्कृति की भूली जाऊे जमती आमे घरे आमर बाप माँ जी आमर होती आराध्य देवता आमे तांको अवहेला करी अन्य संस्कृति रे आमे माति जाऊे से भली आमर जे मूल संस्कृति जहाँ को आधार करी आमर संस्कृति साहित्य कला स्थापत्य भास्कर्यर अभिवृद्धि घटी एवं उत्कर्षता प्रतिपादित होती आमे से कर्णपात करूने बा से दृष्टि दौने। मो ना हूँ शांतनु कुमार आचार्य। आज गोटे पुस्तक उन्मोचन है कौन प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया किसी नहीं बर समस्त आनंदित जे सुदूर पुणे सहर रे महाराष्ट्र पुणे सहर रे बास करुवा गोटे विशिष्ट ओडिया दंपति वसंत कुमार बारिक और पत्नी वैजयंतीमाला बारिक। वैजयंती जड़े लेखिका इंग्रेजी रे ताकर बही श्री जयदेव उपर गोटे गीत गोविंद उपर बही बाहरी से बहीटी एक अनबद्ध पुस्तक। वैजयंती और बसंत ये दंपति एकदा मोर छात्र छात्री थिले मु जगतसिंहपुर कॉलेज अध्यक्ष थिला बेले से माने द्वारा लिखित बही मो द्वारा उद्घाटित है ये मो पे एक सौभाग्य बहुत गर्वर कथा। मुझे से बही को पढ़िली सेपरी इंग्रेजी रे मुझे एपर्यंत अनुवाद देखी नी गोटे अत्यंत अनुबद्ध साहित्य पुस्तक ओडिया भाषार अमूल्य संपद को इंग्रेजी रे प्रचार करिवार समय वर्तमान आसी कारण एटा ओडिया अस्मिता जुग सारा पृथ्वी रे ओडियावासी मैंने आगुरी 2000-3000 वर्ष तलू से मैंने अमेरिकार प्रतिष्ठा पाई से कथा को पुनर्बार उत्थापन करा और ये सब सभा समिति होची जो मैंने छात्र छात्री मैंने और प्राचीन पुराना छात्र छात्री मैंने एकाठी परिवार वर्ग या देखा करने पर मु अत्यंत आनंदित और यह एक साफल्यमंडित सभा है
ଆଜି ସଭାଟି ଏଥିରେ ଦାସ ବେନୁର ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଦାସ ବେନୁର ଓ ହଂସନାଥ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ବକ୍ତା ଭାବେ ମଞ୍ଚ ମଣ୍ଡିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଦେଶ ଅବତାର। ସେ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ଛାତ୍ରୀ ଓ ସ୍କଲାର ଓ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଉପରେ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଜୟଦେବଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ସେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଏ ବହି ବହୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ରୁଗ୍ଣ ଏବଂ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ, ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଅପସଂସ୍କୃତି, ଏହାର ସୁଧାର ଆସିବ ନା ଆସିବନି? କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ବା ଯୁବ କବିମାନଙ୍କୁ, ଲେଖକମାନଙ୍କୁ? ଅପସଂସ୍କୃତି ଘଟିଛି ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, କଲେଜ ଶିକ୍ଷାରେ, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଛି ଓ ବିଦ୍ୟା ଛଡ଼ା ଅବିଦ୍ୟାକୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଦିନଠାରୁ ଅପସଂସ୍କୃତି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ରାଜନୀତି ହିଁ ଦାୟୀ। ଏଥର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୌଣ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକର ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିଲା ତା ଆଉ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇସାରିଲେଣି। ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଗାଳ୍ପିକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଉପରେ ସୁଧାର ଆସିବ? ବର୍ତ୍ତମାନର ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ବିଶ୍ୱଦର୍ଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଯେ ମରିଗଲେ ମନମୋହନ ସିଂ, ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ 1990 ମସିହାରେ, ତାରି ଫଳରେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଧନାଢ଼୍ୟ ଭାରତବର୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର, ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ପ୍ରାସାଦ, ପ୍ରାଚୀର, ଯେଉଁ ସ୍କାଇ ସ୍କ୍ରାପର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଏଇସବୁ ସେଇ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଲଚରାଲ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସାରୀ ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସାରୀ ହଉ, ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କୁହନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ବାରିକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ଜଣେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ, ବହୁତ ମିଳାପି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଳା ରହିଛି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଳାଟି ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ତାକୁ ପରିବେଷଣ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଘରଟି ଅଡ଼ଶପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଡିମିରି ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠିକି ଜୟଦେବଙ୍କର ସେଇ ଏରିଆରେ ଜନ୍ମ ରହିଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ ଲେଖିକା ହିସାବରେ, ତ ଆଜି ଜୟଦେବଙ୍କ ବହିଟି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ତାର ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ଯେଉଁଟା ହେଲା, ବହୁତ କବି ଆଉ ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସେ ବହିଟି ପଢ଼ି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ବାବୁ, ଯେ କି ମିଡ଼ିଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ବାବୁ। ତ ତାଙ୍କର ସାର୍ क्षमा करेंगे, ମୁଁ एक्चुअली सेल्फ पब्लिशिंग करिछि मो बही को श्री जयदेव को बही आ अन्य तीनोटी बही मु सेल्फ पब्लिशिंग करिछि। किंतु रश्मि मोर जूनियर हबो, मो कॉलेज रे पढुतले, जो साली रे भेट हले मु बहुत खुशी अछि। आ रश्मि का सहित मु बहुत शीघ्र काम स्टार्ट करिवि अन्य बही सहित। तो निहाती क्रमे जमती पछकु पछ सहयोग नथिले कोनोसी कार्य हुएनी। तो रश्मि बाबू मैडम को एते सहयोग करछन्ती आज ये पुस्तक उन्मोचन विषय रे आ उत्सव रे। तो आज संपूर्ण गीत गोविंद भवन टी भरपूर मनोरंजनमय हो उठी। अनेक कौन मान्यगण्य व्यक्ति आसी संपूर्ण रूपे प्रथम रु शेष पर्यंत अपेक्षा करी तो संपूर्ण गीत गोविंद रे कार्यक्रम टी को उपभोग करछन्ती। आमर मैडम आज जो बहीटी लिखिछन्ती एटा गोटे अति प्रशंसनीय। आमे सेटा जे कवि बसतिले आउ जे सब अतिथि बसतिले तांकर स्पीच रु मध्य आमे एटा बहुत भल जिनसटी ता देहरे लेखा होइछि बोली जानिबाकू पाइलु। निहाती क्रमे मैडम आज जो रश्मि बाबू जरिया रे आउ समस्त कवि जरिया रे ए बहीटी उन्मोचन कले। एटा समस्त ओडिशावासी बुद्धिजीवी आउ ज्ञान गुणिमा समस्ते ए बहीटी को समस्ते पढ़ंतु। आउ जयदेव विषय रे बहुत किछि
ମାନେ କ'ଣ ଅନୁତାପ କରିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ଶିଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଜାଗାକୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଡକାଯାଇଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନରେ। ମୁଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, ଆଉ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହିପରି ଅନେକ ବହି ଆଗକୁ ନିଜେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିକା ହୋଇ ତ ଆମେ ସମସ୍ତ